সেই সভায় ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। মোদীর সভা, গতকাল মোদীর সভা ছিল, আজকেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর সভা বাঁকুড়ার তিলাবেদিয়া ময়দানে। আর সেখানেই মোদী মোদী স্লোগান। বিভিন্ন যারা উপস্থিত রয়েছেন বিজেপি কর্মী সমর্থক, তাদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন নরেন্দ্র মোদী। এবার কি বার্তা দেন? গতকাল বাংলায় এবং হিন্দিতে যথেষ্ট কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কংগ্রেসকে। আজকে কি বার্তা দেন সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। কিছুক্ষণ আগেই চপার নামে হেলিপ্যাডে এবং আর কিছু দূরে মোদীর জনসভার মঞ্চ, সেই জনসভা মঞ্চে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। 2019 সালে এই বাঁকুড়াতেই বিজেপি আধিপত্য দেখিয়েছিল ব্যাপকভাবে। সেই আধিপত্য বজায় থাকবে কিনা সেদিকেই তাকিয়ে 2রা মের দিন গোটা রাজ্যের মানুষ। আজকে রবিবারের হেভি প্রচার। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর জনসভা, অন্যদিকে অমিত শাহের, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এবং নরেন্দ্র মোদীর এই একটি জনসভা। এই বাঁকুড়া, যে বাঁকুড়ায় 2019 সালের লোকসভা নির্বাচনে একাধিপত্য দেখিয়েছিল বিজেপি, সেই একাধিপত্য কি বজায় থাকবে বাঁকুড়ায়? এই নিয়েই এখন রাজনৈতিক টানাপোড়েন, রাজনৈতিক তর্ক বিতর্ক। কারণ একাধিপত্য যে জায়গায়, সেই জায়গায় কি কোনো রকম দুর্বলতা সৃষ্টি হয়েছে? কেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাঁকুড়াতে এলেন জনসভা করতে? জঙ্গলমহলের কিছু অংশ রয়েছে বাঁকুড়া জেলাতেও, সেই জঙ্গলমহলেও আধিপত্য বজায় রাখার, একাধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্য নরেন্দ্র মোদীর এবং বিজেপির। বাঁকুড়ার তিলাবেদিয়া ময়দানে মোদীর সভা। চণ্ডীপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই মুহূর্তে বলছেন। অন্যদিকে নরেন্দ্র মোদী আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাঁকুড়ায়। আমরা দেখাবো আপনাদেরকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য এবং তার সঙ্গে নরেন্দ্র মোদী মঞ্চের দিকে এগিয়ে চলেছেন ধীরে ধীরে। বাঁকুড়ায় মোদীর সভা, অন্যদিকে চণ্ডীপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। যেটা কিছুক্ষণ আগেই বলছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপর সভা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপর সভা। মেদিনীপুরে শুভেন্দু অধিকারীকে পরাজিত করার জন্য সুচক্র মেদিনী ছাড়ছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে চণ্ডীপুরে অভিষেকের সভায় অভিষেক যথেষ্ট আক্রমণাত্মক। বাঁকুড়ায় মোদীর সভা, বাঁকুড়ায় বিজেপির একাধিপত্য ছিল, সেই বাঁকুড়াতে মোদীর সভা ঘিরে ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা রয়েছে। আজকে কি বার্তা দেন, আজকে কি ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসকে, সেদিকেই রাজনৈতিক মহলের চোখ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। বাঁকুড়ার তিলাবেদিয়া ময়দানে এই মুহূর্তে জনসভায় অংশ নেবেন, মঞ্চে উঠবেন নরেন্দ্র মোদী। তার আগে হেলিপ্যাড ঘিরেও বহু মানুষের জমায়েত। সেই বহু মানুষের কাছ থেকে অভ্যর্থনা নিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই তিলাবেদিয়া ময়দানে মোদীর সভা। সেই সভায় অধীর আগ্রহ অপেক্ষা করছেন তার বক্তব্য শোনার জন্য বহু বিজেপি কর্মী সমর্থক। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপর রাজনৈতিক সভা, অন্যদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরপর সভা, নরেন্দ্র মোদীর সভা, অমিত শাহের সভা ঘিরে আজকে রবিবারের হেভিওয়েট প্রচার। এই মুহূর্তে রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য রাজনীতি সরগরম। আর ঠিক
5 দিন পরেই, আর ঠিক 6 দিন পরেই বলা যায় প্রথম দফার নির্বাচন। সেই প্রথম দফার নির্বাচনে জঙ্গলমহল রয়েছে। জঙ্গলমহলের দিকেই চোখ বিজেপি থেকে আরম্ভ করে তৃণমূল কংগ্রেসের। বিজেপি 2019-এ যথেষ্ট দাগ কেটেছিল জঙ্গলমহলে। সেই আধিপত্য বজায় রাখতে জঙ্গলমহলে বিভিন্ন জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত আসছেন প্রচারে। আর সেই বাঁকুড়ারও জঙ্গলমহল রয়েছে। সেই বাঁকুড়ায় জঙ্গলমহলে ভোট একাধিপত্য রাখতে বা বাঁকুড়ায় একাধিপত্য রাখতেও উদ্দেশ্য নরেন্দ্র মোদীর। নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ার তিলাবেদিয়া ময়দানে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি হেলিপ্যাড থেকে অভ্যর্থনা নিতে নিতে তিনি আসছেন তিলাবেদিয়া ময়দানের সভা মঞ্চে। সেখানে বিভিন্ন বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত রয়েছেন। এবার গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে অভ্যর্থনা নিচ্ছেন। কিছুক্ষণ আগেই হেলিকপ্টারে চপারে নেমেছেন তিনি। তারপরে হেলিপ্যাডের চারিদিকে বহু মানুষের জমায়েত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দেখবার জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেদিকেই হাত নেড়ে অভ্যর্থনা নিলেন এবং তারপরে এখন মোদী এখন জনসভার মঞ্চে ওঠার অপেক্ষায়। অর্থাৎ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রাখবেন। কি বার্তা দেন? আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যথেষ্ট আক্রমণাত্মক এবং মেদিনীপুরে শুভেন্দু অধিকারী, শিশির অধিকারী তাদেরকে নাম না করে গদ্দার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্নভাবে আক্রমণ করেছেন। সেই আক্রমণের জবাব কি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেবেন? শিশির অধিকারী কি এই মঞ্চে থাকবেন? এই মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কি শিশির অধিকারীর নাম করে কিছু বলবেন? এই নিয়েও চলছে এখন রাজনৈতিক জল্পনা। এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী এগিয়ে চলেছেন একেবারে সভা মঞ্চের দিকে। 8 দফায় ভোট, সেই 8 দফার ভোটের আর মাত্র কয়েকদিন। প্রথম দফার ভোটের জন্য অপেক্ষা। শনিবার প্রথম দফার ভোট। সেই প্রথম দফার ভোটের আগে আজ শেষ রবিবার। এই শেষ রবিবার এখন একেবারে উচ্চ মার্গে পৌঁছে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা। কথা বলবো আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর কমলিকা সেনগুপ্তর সঙ্গে। কমলিকা, যেটা বলছিলাম যে শেষ রবিবারে রাজনৈতিক তরজা, রাজনৈতিক উত্তাপ একেবারে চরমে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজকে কি বলেন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল, বিশেষ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পর শিশির অধিকারী পরিবারকে আক্রমণ করে চলেছেন। একেবারে, এবং এটা বলা যেতে পারে যে এটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হচ্ছে এবং সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দফা 27 তারিখ, যারা 7 দিনও বাকি নেই। এবং আমরা দেখছি দুই যুযুধান শিবির, একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস, অন্যদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি, দুপক্ষই কিন্তু ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবং আজকে শেষ রবিবারে আমরা দেখলাম দেশের প্রধানমন্ত্রী এখানে, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে, এবং অন্যদিক থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা দেখছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর সভা করে যাচ্ছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় পরপর সভা করে যাচ্ছে। এবং 24 ঘন্টার মধ্যেই আমরা দেখছি নরেন্দ্র মোদী, তিনি দুবার এলেন, আবার 24 তারিখ তিনি কাঁথিতে আসবেন। অর্থাৎ বারবার জোর দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে দুই পক্ষ থেকেই। তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যেরকম তুমি বলছিলে, যেরকম তাপমাত্রা বাড়ছে মার্চ মাস, সেরকমই ভোটের তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে। এবং প্রত্যেকটা ওভারই মনে হচ্ছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন দিক থেকে দুপক্ষই যে রয়েছে তারা একেবারে প্রচন্ডভাবে প্র্যাকটিস তো করেইছে। এবং তারপরে দেখা যাচ্ছে দুই পক্ষই নিজেদের বেস্ট প্লেয়ারদের মাঠে নামিয়ে দিয়েছে। একদিকে যেরকম নরেন্দ্র মোদী, অন্যদিকে সেরকম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দুপক্ষই ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই মানে বাংলার কুরুক্ষেত্রে জেতার জন্য দুই পক্ষই মরিয়া। কমলিকা, একটা বিষয় বলো যে রাজনৈতিক মহল এটা বলছে যে বাঁকুড়ায় তো একাধিপত্য ছিল একেবারে লোকসভা নির্বাচনে। অন্য দল বলছে আসলে স্যাচুরেশনের জায়গায় যখন কেউ পৌঁছে যায় তখন এক ধাপ দু ধাপ কমে। অর্থাৎ সেই দিকে আশঙ্কা রেখেই কি বাঁকুড়া, জঙ্গলমহল এই সমস্ত দিকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এসে একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন? দেখো, দুপক্ষই তারাই বিশ্বাস, তাদের দুপক্ষের ক্যাম্পের সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে যে দুপক্ষই প্রচন্ডভাবে আত্মবিশ্বাসী। একদিকে যেরকম বিজেপি মনে করছে যে তারা পঞ্চায়েত নির্বাচনে যেভাবে তারা শীত কেটে বাংলায় ঢুকেছিল, লোকসভা নির্বাচনে তারা যথেষ্ট ডিভিডেন্ড পেয়েছে এবং সেই ডিভিডেন্ড তারা ধরে রেখে প্রথম দফার নির্বাচন যে জঙ্গলমহল দিয়ে শুরু হচ্ছে, সেই জঙ্গলমহলে তারা বেনিফিট পায়। অন্যদিকে
তৃণমূল কংগ্রেস এই গত এক বছরে যথেষ্ট জঙ্গলমহলে রিভাইভ করতে পেরেছে, এমনটাই তাদের কাছে রিপোর্ট। আর তাই তারা খুব কনফিডেন্ট যে পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় তাদের ভালো, পুরুলিয়ায় তাদের ভালো ফল হবে। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে বিজেপি এই প্রথম দফায় যে সমস্ত জায়গায় ভোট হবে সেই সমস্ত জায়গা তাদের স্কোরিং এরিয়া তারা মনে করছে। তাই সেখানে যাতে স্লগ ওভারে আরো বেশি রান ওঠে, তার জন্য অবশ্যই তাদের যে বেস্ট ব্যাটসম্যান নরেন্দ্র মোদী, তাকে তারা নামিয়েছে। এবং নরেন্দ্র মোদী বারবার যে আসছে, অর্থাৎ এটা তো আর কেন্দ্রের নির্বাচন না, এটা বিধানসভা নির্বাচন। সেই বিধানসভা নির্বাচনে যখন আমরা দেখছি বারবার প্রধানমন্ত্রী আসছে, সেই জায়গা থেকে বোঝা যাচ্ছে কতটা মরিয়া বিজেপি এখানে ক্ষমতা দখল করার জন্য। অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই শারীরিক পরিস্থিতি নিয়েও তিনি যেভাবে সভা করে যাচ্ছেন, সেটাও কিন্তু অবশ্যই নজর কাটছে। কারণ কোনো মতেই তিনি বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচক্র মেদিনী যাকে বলে, সেই জায়গা, সেই অ্যাটিটিউডেই তিনি রয়েছেন। এবং তৃণমূল কংগ্রেস যত দিন যাচ্ছে ততদিন আত্মবিশ্বাসী হচ্ছে। সুতরাং তাই এই রবিবারের জমজমাট যাকে বলা হয় ম্যাচের শুরুটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে সবাই কিন্তু পরীক্ষার আগে শেষ মোমেন্টে নিজেদের বেস্টটা দিয়ে দিতে চাইছেন। ধন্যবাদ কমলিকা, একেবারেই তাই। মরিয়া, কারণ এটা নির্বাচন হচ্ছে রাজ্যের যদিও, কিন্তু তাতেও নরেন্দ্র মোদী যেভাবে ছুটে ছুটে আসছেন, অবশ্য বিজেপি আমরা দেখেছি কিভাবে মরিয়া। এরকমই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বারবার গিয়েছেন হায়দ্রাবাদ পুরসভার নির্বাচনেও, সেখানেও অমিত শাহ বারবার ছুটে গিয়েছেন হায়দ্রাবাদে। সুতরাং প্রত্যেকটি নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছে বিজেপি, যেখানে যেখানে একাধিপত্য ছিল সে একাধিপত্য বজায় রাখার জন্য এবং নতুন জায়গা দখল করার জন্য তারা একেবারে মরিয়া। এই মুহূর্তে নরেন্দ্র মোদী, সাধারণ মানুষ, বিজেপি কর্মী সমর্থক তাদের দিকে হাত নাড়ছেন। কথা বলবো, আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করব। তবে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রাখবেন, সেই বক্তব্যের দিকেই এখন তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। এই বক্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি থেকে আগামী শনিবারের নির্বাচনে আদৌ বা আগামী বিধানসভা নির্বাচনে যে যে জায়গায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আসছেন প্রচার করতে, সেই সমস্ত জায়গা থেকে ডিভিডেন্ড পায় কিনা বিজেপি, এখন সেটাই দেখায়। ডক্টর সুভাষ সরকার মহাশয়, রাজ্যের অন্যতম সহসভাপতি তথা বাঁকুড়ার লোকপ্রিয় সাংসদ ডক্টর সুভাষ সরকার মহাশয়কে মোদীজিকে বর্ণনা জানায়। আমার সঙ্গে আছেন ডেপুটি নিউজ এডিটর উত্তাল ঘোষ। উত্তাল, এই মুহূর্তে যা দেখা যাচ্ছে তাতে যেটা বলছিলাম যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারবার ছুটে আসছেন, ঠিকই এটা লোকসভা নির্বাচন নয়, বিধানসভা নির্বাচন, কিন্তু হায়দ্রাবাদেও আমরা দেখেছি সিভিক ভোটে অর্থাৎ পুরো ভোটে পর্যন্ত অমিত শাহ বারবার ছুটে গেছেন, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছুটে গেছেন। আসলে যে জায়গায় একাধিপত্য রয়েছে এবং নতুন জায়গা দখল করার জন্য মরিয়া বিজেপি। শোনা যাচ্ছে? আরেকবার বলো। যে যে জায়গায় যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, বিশেষ করে এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে তিনি বারবার ছুটে আসছেন, এটা লোকসভা নির্বাচন নয়। যদিও আমরা দেখেছি হায়দ্রাবাদে পুরসভার নির্বাচনেও বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নেতারা এবং অমিত শাহ বারবার ছুটে গিয়েছেন। আসলে যে সমস্ত জায়গায় একাধিপত্য বজায় রাখা এবং তার সঙ্গে নতুন জায়গা দখল করা, এটাই এখন চ্যালেঞ্জ বিজেপির কাছে, বিশেষ করে মোদীর কাছে। একেবারেই এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে তাদের কাছে কৌশলগত দিক থেকেও পশ্চিমবাংলা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লিতে যেমন প্রচারের সময় আমরা দেখেছিলাম অসংখ্য নেতাকে বিজেপি নামিয়েছে দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের সময়, বা তুমি বললে হায়দ্রাবাদের মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনের সময়, সেগুলো কিন্তু যে রাজনৈতিক ভাবেও সামাজিক ভাবেও খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। পশ্চিমবাংলাও তাই। ইতিমধ্যেই বিজেপি স্তরে যেটা বলা হচ্ছে, তাদের যে হিন্দুত্বের লক্ষ্য, সেই হিন্দুত্বের লক্ষ্যে যদি পৌঁছতে হয় তাহলে পশ্চিমবাংলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা। এবং সেটা আমরা কিন্তু বিশেষত 2019-এ লোকসভা ভোটে বিজেপি যে বিপুল সাফল্য পেয়েছে, তারপর থেকে সেই জোশ আরো বেড়ে গেছে বিজেপির তরফে। এবং এবারের প্রচারে যেমন ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ, জেপি নাড্ডা, একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তারা পশ্চিম বাংলাতেই পড়ে আছেন, বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে তারা ঘুরছেন, কার্যত গোটা সংগঠন পরিচালনা করছেন। অরবিন্দ মেনন এবং কৈলাস বিজয়বর্গীয়রা যারা কেন্দ্রীয় স্তরের নেতা, সবটা রাজ্য স্তরের নেতাদের হাতেও ছাড়া হয়নি।
যিনি আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবিয়া, তাকেও এখানকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে, দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এই সবটা মিলিয়ে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কতটা আগ্রাসী, এবং এই প্রথম দফার যে ভোট যে জায়গায় আছে তার ক্ষেত্রে এই শেষ রোববার, আজকে এই রোববারে প্রধানমন্ত্রী এখানে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা যা এর মধ্যে শুনতে পাচ্ছি যে গত লোকসভা নির্বাচনে যেমন বিপর্যয়ের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস এই এলাকাগুলোতে পড়েছিল, বিশেষত জঙ্গলমহলের জায়গাগুলোতে, সেখান থেকে কিন্তু অনেকটাই তারা রিভাইভ করতে পেরেছে, হাওয়া কিন্তু অনেকটাই ঘুরেছে। এবং সেই ক্ষেত্রে কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর আজকের যে সভা, তিনি আগের দিনও সভা করেছেন, জঙ্গলমহলের সভা করেছেন, আজকের সভা কিন্তু সেই দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গতকাল তিনি যে খড়গপুরে সভা হয়েছেন সেখান থেকে তাৎপর্যপূর্ণভাবে একটা মন্তব্য করেছেন যে দিলীপ ঘোষ তার নেতৃত্বেই এই রাজ্যে বিজেপির এত অগ্রগতি হয়েছে। অর্থাৎ বিজেপির মধ্যে যে নব্য বিজেপি এবং আদি বিজেপি, এর মধ্যে যে দ্বন্দ্ব আছে তাকে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে আদি বিজেপির কর্মীরা যাতে কোনোভাবে নিরুৎসাহিত না হয়ে যান, তাকে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দিলীপ ঘোষকে এই প্রশংসা করেছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। এবং এইভাবে কিন্তু খেলাটাকে আবার নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া, ভোটটাকে আবার নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া। কারণ বিজেপি আশাবাদী যে পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরের যে জায়গাগুলোতে ভোট আছে প্রথম দফায়, সেখানে তারা আগের তুলনায় ভালো করবেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত ফলে জঙ্গলমহলের যে জায়গাগুলোতে ভোট, ঝাড়গ্রামে, পুরুলিয়ায়, বাঁকুড়ায়, সেই জায়গাগুলোতে নিজেদের জায়গাটাকে ফিরে নিয়ে যাওয়া, লোকসভা ভোটের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া, সেই জায়গাকে লক্ষ্য রেখে কিন্তু আজকে নরেন্দ্র মোদীর যে সভা, সেই সভা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম দফার ভোটের দিকে তাকিয়ে। যেভাবে গতকাল আক্রমণ করেছেন, আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে উত্তাল, সেক্ষেত্রে আজকে কাঁথির জন্য অপেক্ষা করা নয়, যেভাবে অধিকারী পরিবার নিয়ে পরের পর আক্রমণ শানাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই বাঁকুড়ার সভা থেকেও শিশির অধিকারীর নাম শোনা যেতে পারে নরেন্দ্র মোদীর মুখে। সেটা সম্ভাবনা যে একেবারে নেই সেটা বলা যায় না, কিন্তু আমি আগেও বললাম যে গতকাল যে কৌশলগত কারণে দিলীপ ঘোষের কথা তিনি বলেছেন, দিলীপ ঘোষের প্রশংসা তিনি করেছেন, সেই জায়গা থেকে সেই একই কৌশলে কিন্তু আজকে শিশির অধিকারী, তার নাম তিনি নাও করতে পারেন। কারণ এরা সবাই নব্য বিজেপির জায়গায়, ফলে সেখান থেকে আলাদা করে তাদেরকে মেনশন নাও করতে পারেন। কারণ শিশির অধিকারী আজকে অমিত শাহের সভায় হাজির হয়েছেন, তার মধ্য দিয়ে বিজেপি যে বার্তা দিতে চেয়েছে সেই বার্তা দিয়ে দিতে পেরেছে। ফলে নরেন্দ্র মোদী আলাদা করে শিশির অধিকারীর প্রসঙ্গ এই সভাতে কিন্তু নাও টেনে আনতে পারেন। ধন্যবাদ। আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি কৌশিক দাশগুপ্তর সঙ্গে। কৌশিক, এই যে জঙ্গলমহল, সেই জঙ্গলমহলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন একটা স্যাচুরেশনের পর্যায়ে চলে গিয়েছে বিজেপি 2019-এ। আজকে এই 2 বছরে অনেকটা হয়তো রিভাইভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, অর্থাৎ বিজেপি কিছুটা হালকা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে এই স্যাচুরেশনের জায়গা ধরে রাখা, স্যাচুরেশনের জায়গা যখন চলে যায় কেউ, সেটা ধরে রাখা বড্ড কঠিন। আদৌ কি কঠিন লড়াইয়ের মধ্যে বিজেপি জঙ্গলমহল, বাঁকুড়া, এই সমস্ত জায়গায়? দেখো, লড়াইটা তো কঠিন, এবং স্যাচুরেশন যেটা বলছো সেটা তুমি মানে ভোটের ফলে বোঝা যাবে যে কোন জায়গায় পৌঁছেছে। তবে হ্যাঁ, তথ্য পরিসংখ্যান তাই বলছে, কারণ বাঁকুড়ায় 12টা আসন 2016 সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল 7টা আসন জিতেছিল এবং বাম কংগ্রেস জোট 5টা আসন জিতেছিল। 2019-এ কিন্তু হাওয়া একেবারে ঘুরে যায়, এই 12টা আসনের 12টাতেই এগিয়েছিল বিজেপি। সেই দিক থেকে বলা যায় স্যাচুরেশন, 12টা আসনের 12টাতেই এগিয়ে। ফলে সেই জায়গায় যদি স্যাচুরেশন ধরেও নেওয়া যায়, সেইটাকে যাতে ধরে রাখা যায়, তার জন্যই কিন্তু বিজেপি একেবারে কোমর বেঁধে নেমেছে। আবার এটাও ঠিক, জঙ্গলমহলে কালকে সৌগত রায়ের আমরাই নিউজ 18 বাংলায় দেখিয়েছি, তিনি বলেছেন যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এত ভালো কাজ করেছিলেন, তা সত্ত্বেও আমরা উত্তরবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলে ভোট পাইনি, কারণ নিচু স্তরের কিছু মানুষ হয়তো ভুল করেছেন, সরকারি পরিষেবা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো ভুল করেছেন, তার জন্যই বিজেপি কিছু ছিল না, তারা এই জায়গায় এসছে। ফলে তৃণমূলও কিন্তু নিজেদের মতো করে পর্যালোচনা বিশ্লেষণ করে এগোচ্ছে, ঝাঁপাচ্ছে। ফলে জঙ্গলমহলে কিন্তু এবার হাড্ডাহাড্ডি লড়াই। বিজেপি 19-এর ভোটে 12টা আসনে এগিয়েছিল বলেই হাসতে হাসতে জিতে যাবে, বিষয়টা কিন্তু এরকম নয়, এমনটাই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা। কৌশিক, ধন্যবাদ। আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি কৌশিক দাশগুপ্তর সঙ্গে। তবে এই মুহূর্তে যা চিত্র চোখে পড়ছে তাতে উৎসাহ, উদ্দীপনা যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে বাঁকুড়ার কর্মী সমর্থকদের মধ্যে, এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কি বার্তা দেন, কি কৌশল,
সেই দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। माता की, भारत माता की নমস্কার। আপনারা কেমন আছেন? জয় জোহার। লাল মাটির দেশ এই বাঁকুড়া, এই লাল মাটির রাঙ্গা ধুলোয় আমার মন বুলায় রে। এই পবিত্র মাটিকে আমি প্রণাম করি। मुझे लगता है कि आप लोगों ने ब्रिगेड मैदान से कॉम्पिटिशन करना तय किया है। जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, मुझे लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। मुझे आज हेलीकॉप्टर से उतर के गाड़ी में खड़े रह करके वहां एक रोड शो करना पड़ा, क्योंकि इतने ही लोग वहां हेलीपैड के उस तरफ खड़े हुए हैं और इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें, मैं आपको प्रणाम करता हूं। माताएं बहनें, आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मां शारदा ने जिस धरती को प्रकाशित किया, जिस मिट्टी को सिद्धा कानू, फूलो मुर्मू और जानो मुर्मू जैसे अनगिनत मातृभूमि के लिए जीने मरने वाले लोगों ने गौरवान्वित किया। बांकुड़ा की ऐसी धरती का मैं वंदन करता हूं। शीश झुका करके इस पवित्र माटी को मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, मुझे याद है जब मैं लोकसभा चुनाव के समय आपका आशीर्वाद मांगने आया था, तो यहां बांकुड़ा में दीदी ने क्या क्या किया था। रैली ग्राउंड तक आने वाले सारे रास्ते बंद करवा दिए थे। टेंट हाउस से कुर्सियां तक न मिले, इसके लिए पुलिस को लगाया था। बहुत मुश्किल से वो रैली हम कर पाए थे। यहां के लोगों को डराने के लिए क्या कुछ नहीं किया दीदी ने, लेकिन मैं बंगाल के बांकुड़ा के लोगों की प्रशंसा करूंगा कि दीदी के सारे हथकंडों के बाद भी चुनाव के दिन चुपचाप कमल के निशान पर वोट देकर आए थे। आपने बीजेपी को भारी मतों से जिताया था। आज फिर आप सभी इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को आशीर्वाद देने आए हैं। बांकुड़ा की ये तस्वीर साक्षी है कि बंगाल के लोगों ने ठान लिया है 2 मई दीदी जाच्छे। 2 मई दीदी যাচ্ছে। আসল পরিবর্তন আছে, আসল পরিবর্তন আছে। আসল परिवर्तन बंगाल के विकास के लिए, असल परिवर्तन बंगाल के गौरव को बढ़ाने के लिए, असल परिवर्तन
बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो गरीबों की सेवा करे, गरीबों की तकलीफें दूर करे। आशोल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो सरकारी योजनाओं का एक एक पैसा, 100% पैसा गरीब तक पहुंचाए। आशोल परिवर्तन बंगाल में एक ऐसी सरकार लाने के लिए जो तोलाबाजों, सिंडिकेट को जेल भेजे, भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करे। ये आशोल परिवर्तन अब बंगाल में बीजेपी ला करके दिखाएगी। दीदी, ओ दीदी, भ्रष्टाचार खेला चलबे ना, चलबे ना। आप बोलेंगे मेरे साथ? आप सब बोलेंगे? आपको बोलना है चलबे ना, चलबे ना। दीदी, भ्रष्टाचार खेला, दीदी भ्रष्टाचार खेलबे ना, खेला, दीदी भ्रष्टाचार खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, दीदी सिंडिकेटेर खेला, कटमनीर खेला, कटमनीर खेला। और जब भाजपा आएगी तो क्या होगा? भाजपा जब आएगी, माয়ের पूजा हो गए, माटिर तिलक हो गए, मानुषेर सम्मान हो गए। साथियों, आज जब मैं बांकुड़ा आया हूं तो यहां रामपाड़ा के बहनों भाइयों को भी विशेष तौर पर राम राम कहूंगा। आजकल रामपाड़ा की चर्चा पूरे देश में है। रामपाड़ा में आप राम पुकारेंगे तो हर घर से राम निकलेगा। और ये बात सिर्फ रामपाड़ा की नहीं है, बल्कि ये पूरे वनवासी आदिवासी समाज की है। प्रभु राम के साथ वनवासी समाज का नाता ही इतना घनिष्ठ है, इस आत्मीयता को कोई मिटा नहीं सकता। वनवासी समाज के भाई बहन वनवास के लंबे कालखंड में प्रभु राम के साथी रहे, सखा रहे हैं, संकट मोचक रहे हैं। इसी अपनेपन के भाव के कारण वो श्री राम का नाम लेते हैं। और सोचिए दीदी उनके साथ क्या क्या बर्ताव करती है। किसके लिए? किसी और को खुश करने के लिए? तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति ने आपको क्या बना दिया है? आपने अपना ये असली चेहरा, दीदी आपने अपना ये असली चेहरा 10 साल पहले दिखा दिया होता तो बंगाल में कभी आपकी सरकार नहीं बनती। ये हिंसा, ये अत्याचार, ये उत्पादन नहीं कर रहा था तो फिर मां माटी मानुष की बात क्यों किया? भाई और बहनों, आज जब बंगाल के लोगों ने चुनावों में टीएमसी को सबक सिखाने की ठान ली है तो दीदी जरा बौखला गई है।
और ये अपना गुस्सा मुझ पे निकाल रही है। मैंने देखा आजकल यहां दीदी के लोग दीवार पर तस्वीरें बना रहे हैं और तस्वीर में दीदी मेरे सिर पर अपना पैर मार रही है, मेरे सिर के साथ फुटबॉल खेल रही है। आप बंगाल के संस्कार, यहां की महान परंपरा का अपमान क्यों कर रही है दीदी? ये बंगाल तो देश को दिशा देने वाला, ये धरती देश को ताकत देने वाली धरती है। मैं आज बांकुड़ा से दीदी को कुछ बातें साफ साफ कहना चाहता हूं। पहली ये कि मैं तो अपना सिर हमेशा देश के 130 करोड़ नागरिकों की सेवा में झुक करके रखता हूं, झुका करके रखता हूं, नमन कर करके रखता हूं। मुझे और मेरी पार्टी को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, इसी बंगाल के सपूत ने यही संस्कार दिए हैं हमें। इसलिए दीदी, अगर आप चाहती हैं तो अपना पैर मेरे सर पर रख सकती है। दीदी, आप मुझे लात भी मार सकती है, लेकिन दीदी मेरी दूसरी बात भी कान खोल करके सुन लीजिए। मैं आपको बंगाल के विकास को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अब बंगाल के लोगों के सपनों को लात नहीं मारने दूंगा। मैं आपको अब अपने गरीब भाई बहनों, अपने आदिवासी वनवासी भाई बहनों को लात नहीं मारने दूंगा। आप देख लीजिए बंगाल में, दीदी आपका किला ढह चुका है। अरे दीदी, ओ दीदी, आप सोचती थी कि आप कुछ भी करती रहे, आपसे कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन आज पूरा पश्चिम बंगाल आपसे पूछ रहा है। केंद्र सरकार हर घर पाइप से जल पहुंचाने के लिए अभियान चला रही है। हमने सैकड़ों करोड़ रुपए बंगाल सरकार को दिया है, लेकिन यहां की बहन बेटियां बूंद बूंद पानी के लिए परेशान है। नल कहां है दीदी? जल कहां है दीदी? यहां खेतों में पानी क्यों नहीं है दीदी? क्यों यहां का किसान साल में सिर्फ एक फसल लेने के लिए मजबूर है? यहां सिंचाई व्यवस्थाएं जर्जर क्यों है? परियोजनाएं लटकी क्यों है दीदी? यहां युवा परेशान है। चाकरी, उद्योग, निवेश कहां है दीदी? आपने 10 साल में सिर्फ खोखली घोषणाएं की हैं, जमीन पर काम कहां है दीदी? और इसलिए आप कह रही हैं फैला हो गए, फैला हो गए। 10 साल बंगाल के भाग्य के साथ खेलकर आपका मन नहीं भरा क्या? 10 साल यहां के लोगों से विश्वासघात करके आपका मन अभी भी नहीं भरा है? आप खेला हो गए, बोलते रहिए। अब पश्चिम बंगाल ठान चुका है,
पश्चिम बंगाल ठान चुका है, खेला शेष हो गए, विकास आरंभ हो गए। साथियों, दीदी और उनकी सरकार ने 10 साल के दौरान पश्चिम बंगाल में क्या खेला किया, ये पूरा क्षेत्र इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वर्गीय अजीत मुर्मू जैसे हमारे अनेक आदिवासी साथी तृणमूल के खेला के कारण शहीद हो गए। दीदी के 10 साल में सामान्य जन बेहाल हुए, लेकिन टीएमसी के नेता माला माल होते चले गए। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी बाड़ी, ये किसके पैसे से खरीदी गई दीदी? क्या ये गरीबों का पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा है कि नहीं है? ये आपका पैसा लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है? ये आपका पैसा वापस लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए? इसलिए दीदी को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे, दीदी जाच्छे। बंगाल के गरीब लोगों के पैसे से मालामाल हो रहे हो। साथियों, जब बालू का डंपर कई गुना महंगा हो जाएगा तो कमाई तो बालू माफिया की बढ़ेगी, कटमनी वालों की तो बढ़ेगी। घर बनाने में सामान्य नागरिक को होने वाली परेशानी से दीदी को क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। जब घर बनाने के हर सामान पर कट लगेगा तो सिंडिकेट वालों का खजाना तो बढ़ेगा ही। भाई और बहनों, मैं जितना दीदी से आपके सवाल पूछता हूं उतना वो मुझ पर गुस्सा करती है। अब तो कह रही है कि उनको मेरा चेहरा भी पसंद नहीं है। अरे दीदी, मैं तो मास्क लगा के आता हूं। अरे दीदी, लोकतंत्र में चेहरा नहीं, जनता की सेवा, जनता के लिए किया गया काम, यही तो तराजू पर होता है, यही कसौटी पर कसा जाता है। मेरा चेहरा आप देखे ना देखे, लेकिन बांकुड़ा की बेटी हमारी चंदना जी और ऐसे अनेक भाजपा के कार्यकर्ताओं का चेहरा आपको लंबे समय तक याद रहेगा। दीदी, ये चंदना जी का चेहरा आप कभी नहीं भूल पाओगी। आप ये युवा चेहरे कभी नहीं भूल पाओगी। चंदना जी हां सलटोरा सीट से सिर्फ भाजपा उम्मीदवार पर नहीं है, बल्कि चंदना जी पश्चिम बंगाल की आकांक्षा का प्रतीक है, पश्चिम बंगाल के विकास का प्रतीक है। ये उन बहनों का चेहरा है जिनको आपने नल से वंचित रखा है, जल से वंचित रखा है। ये उन श्रमिकों का चेहरा है जिनको तृणमूल के टोलाबाजों ने परेशान किया है। ये उन गरीबों का चेहरा है जिनके चावल, जिनके पक्के घर, जिनके हक पर तृणमूल के टोलाबाजों ने डाका डाला है। अब ऐसे ही चेहरे पश्चिम बंगाल की बहनों को, श्रमिकों को, गरीबों को न्याय देंगे, उनको उनका हक देंगे। ये आशय परिवर्तन को, ये आशय परिवर्तन के चेहरे हैं। ये सोनार बांग्ला के निर्माण के शिल्पी है। साथियों, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि उम्मीदवारों को
लेकर विधानसभा भेजें ताकि उनका उत्साह बढ़े। आपकी सेवा के लिए वो दिन रात जुटे रहे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अनुभवी उम्मीदवार भी दिए हैं और नए उम्मीदवारों को भी अवसर दिया है। युवा ऊर्जा और अनुभव मिलकर सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बांग्ला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए, हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहले की पीढ़ियों का बहुत कीमती समय लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने गंवा दिया है। 3-3, 4 पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नौजवानों, आपको बर्बाद मुझे नहीं होने देना, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल के लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पलायन करना पड़ा है। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल उतनी तेजी से विकास नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। और मेरे नौजवान साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि आप उस समय पहली बार वोट करने जा रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। अब से लेकर अगले 25 साल जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, आपके लिए 25 वर्ष बहुत अहम है। आपकी जिंदगी के स्वर्णिम समय है ये। बंगाल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए बीजेपी की सरकार बंगाल में लाना बहुत जरूरी है। बंगाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बंगाल में बीजेपी सरकार जरूरी है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की आधुनिकता बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा ताकि स्थानीय भाषा में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के हर गांव में तेज इंटरनेट कनेक्शन देने वाला फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का काम को गति दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन को, हर घर जल की योजना को पूरी तेजी से यहां लागू किया जाएगा। बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, गांव-गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। भाइयों और बहनों, विष्णुपुर विश्वविख्यात टेराकोटा मंदिर की धरती है। ये परंपराओं और विरासत की धरती है। बांकुड़ा में एक और सदियों पुराना आर्किटेक्चर है, तो दूसरी तरफ प्रकृति की विरासत भी है। यहां प्राकृतिक और हेरिटेज टूरिज्म के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की पर्यटन बढ़ाने वाली योजनाएं यहां बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यहां के कारीगरों के हाथ में जादू है। विष्णुपुर की सिल्क साड़ी, बालू छुड़े, पीतल का आर्ट वर्क, डोगरा आर्ट,
टेराकोटा कारीगरों की कला यहां आत्मनिर्भर भारत में जुड़ी हर वो चीज है जो आपको मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। समय उन नीतियों निर्णयों को बदलने का है जिसने यहां के लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, डेयरी उद्योगों को, बुनकरों को, मछली पालन से जुड़े व्यवसाय को बर्बाद करके रख दिया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहां की लोकल प्रतिभा को हमें आगे भी बढ़ाना है और इस लोकल के प्रति पूरे देश में लोगों को वोकल भी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार देश भर में टॉय क्लस्टर बनाने पर विशेष बल दे रही है। यहां के टेराकोटा टॉय देश और दुनिया में धूम मचा सकते हैं। डबल इंजन की सरकार इसको प्रोत्साहित करेगी। यहां बैम्बू से जुड़ा व्यवसाय भी बहुत होता है। ये हमारी सरकार है जिसने बैम्बू उगाने वाले किसानों और बैम्बू का कारोबार करने वाले ट्रेडर की परेशानियों को समझा। हमारे देश में दशकों से एक कानून था जिसमें बैम्बू को वृक्ष की कैटेगरी में, ट्री की कैटेगरी में डाला हुआ। इस वजह से निजी जमीन या खेत में उगाए गए बैम्बू को काटने, उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने ये कानून बदला और अब इसका फायदा किसानों को, आदिवासियों को, उद्यमियों को हो रहा है। भाई और बहनों, आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करते चलना है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी ने भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई न कोई तरीका निकाल लेती है। टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम, जहां स्कीम वहां स्कैम। जिन योजनाओं की डिलीवरी राज्य सरकार के माध्यम से होनी थी, उनको उन्होंने अपने स्कैम के रंग में रंग दिया। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। 8 चरणों में एक एक करके बंगाल के लोग टीएमसी के हर स्कैम का हिसाब करेंगे। और मैं आज बंगाल की धरती पर फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में अब तक करीब करीब 14,000 रुपया हर एक किसान के खाते में जमा हो चुका है। बंगाल का किसान वंचित रह गया है। हमारी डबल इंजन वाली सरकार आते ही यहां के हर किसान के खाते में वो पैसा पहुंचा दिया जाएगा, हर किसान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा और आगे भी योजना आपके लिए चालू रहेगी। और भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, टीएमसी का एक ही काम, जिसमें स्कैम करने का मौका नहीं है उस स्कीम को हाथ ही नहीं लगाना। स्कैम करने के लिए मौका मिले तभी स्कीम को लेना। और ये बात टीएमसी को भी अच्छी तरह पता चल गई है। इसलिए दीदी और उनके दल के लोगों ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। अभी दीदी क्या कह रही है? अभी दीदी कह रही है, अभी दीदी अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी है। 10 साल जिस ईवीएम ने उन्हें सत्ता सौंपी, वही ईवीएम अब उन्हें रात नहीं आ रहा है। साफ है दीदी, दीदी
आपको पराजय दिन में भी दिखता है, पराजय रात में भी दिखता है। मेरा बंगाल के लोगों को बिना डरे, बिना हिचके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है। कमल को दिया आपका हर एक वोट, दीदी को उनके लिए की सजा दी हो जाएगी, उनके पापों की सजा हो जाएगी। इसलिए इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। বন্ধুগণ, আসুন আমরা সংকল্প করে এবার নিয়ে আসল পরিবর্তন, আসল পরিবর্তন। এবার গর্ব সোনার বাংলা, এবার বিজেপি, এবার আসছে বিজেপি, এবার বিজেপি, এবার নিশ্চয়ই আসছে বিজেপি। इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।